Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Para guru di sini ya gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada yang penuh berkah ini, di penuh berkah ini, kita bersama dengan orang-orang yang mencari keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap kita termasuk dari sabda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita kumpul di sini karena Allah, dan kita Allah, kita sama-sama alhamdulillah kedatangan Syekh Saifuddin Ashur. Beliau adalah ahlu Gaza, beliau adalah penghafal Quran, dan beliau Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, terutama insya Allah di malam hari ini. Jadi momentum Muharram ini semoga menjadikan diri kita lebih baik ke depannya, menjadikan diri kita menjadi lebih peduli terhadap sesama, menjadikan diri kita terus berupaya untuk berdoa dan memberikan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Awwalan kulli syukri wa taqdir wal hubb wal ihtiram mawsulun lakum jami'an ahla hadha al-masjid, masjid Jami' al-Khairiyyah. فكل الشكر لكم كل باسمه ولقبه ومكانته على دعوتكم واستضافتكم لنا في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا فيه على محبته وعلى طاعته، أسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته، اللهم آمين. ولا أنسى ثانيا أن أرسل لكم سلامنا وحبنا من أهلنا في فلسطين، وخاصة من أهلنا في قطاع غزة، غزة العزة، غزة المجروحة المظلومة المكلومة، فإننا نحبكم في الله، شعب إندونيسيا الكريم المعطاء الذي لا زال مستمرا في دعمه لقضية فلسطين والقدس والأقصى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا عنا وعن الأمة الإسلامية خيرا، اللهم آمين. Ya, jadi ba'da tahmid dan juga salat pada Rasulullah SAW, saya mengatakan bahwa saya berterima kasih banyak atas jamuan, atas undangan, hingga kita semua bisa berkumpul di sini, terutama dari DKM Masjid Khairiyah, khair terus ya insyaallah ya, selalu dalam kebaikan, selalu dalam ketaatan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwasanya kita semua mendapatkan salam dari negeri yang jauh di sana, yaitu dari Ahlu Gaza, dari Palestina, untuk kita semua. Salam penuh cinta, salam penuh takzim, salam penuh kehangatan. Mereka merindukan kita semua. Semoga Palestina nanti akan merdeka seutuhnya dan kita bisa ke sana. Dan saya mengatakan bahwasanya sama seperti sekarang kita menjamu Syekh, dan insya Allah nanti ketika Palestina merdeka, mereka yang akan menjamu kita semua dengan sebaik-baik jamuan, dan kita harapkan itu akan ada sebelum kita tiada. Dan juga saya mengatakan kita
di sini karena Allah. Kita kumpul di sini karena ketaatan kita. Kumpul di sini karena keimanan kita. Apa yang membuat kita kumpul di sini? Tak lain dan tak bukan kita ingin meraih ridho dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kita harapkan, karena kita karena Allah, berpisah karena Allah, di dunia ini, di masjid ini, biiznillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, nanti di hari kiamat kita dikumpulkan hingga masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. وفي بداية هذا العام الهجري الجديد وهو لعام 1447 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة للأمة الإسلامية والعربية، وأن يكون عام عز ونصر وتمكين لأهلنا ولإخواننا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. اللهم آمين. في بداية هذه السنة الجديدة التي يبدأها هذا الشهر المبارك العظيم، ألا وهو شهر الله سبحانه وتعالى المحرم، شهر الله المحرم، ألا وهو أحد الأشهر الأربع الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في الآية 36 من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا الشهر ألا وهو شهر مبارك، شهر عظيم، شهر اختصه الله سبحانه وتعالى عن غيره من الشهور الأخرى غير الفاضلة. وهنا هذا الشهر الذي نسبه الله سبحانه وتعالى وأضاف اسمه إليه سبحانه وتعالى عندما قال شهر الله المحرم، فكانت هذه الإضافة إنما هي إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف وتعظيم، مما دل هذا على أن هذا الشهر أيها الكرام شهر فضيل، شهر شرفه الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita masuk di bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa dengan bulan Muharram? Nah, insya Allah kita akan bedah pada malam ini. Karena momentum Muharram adalah tahun barunya umat Islam. Karena tahun baru maka semangat baru. Karena tahun baru semangat baru maka harus ada baru, apa ya baru? Ya. Jadi ketaatan kita harus terus bertambah. Dan saya berdoa tadi semoga saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, di tahun baru ini menjadi momentum untuk lebih baik ke depannya. Semoga dengan itu Palestina segera merdeka. Dan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, mendapatkan hak-haknya. Berbicara tentang Muharram, maka berbicara tentang ayat Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla di surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum. Bahwasanya dari 12 bulan, dari semenjak penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Ada berapa, Bu? 4. Ya. 4 apa? Bulan haram. Dan dari 4 bulan haram ini ada bulan Muharram.
Dan di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan keistimewaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nama Allah langsung di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah syahrullah. Syahrullah, bulannya Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah kaitkan dengan namanya berarti itu memiliki keistimewaan. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan, ta'ziman, tasyrifan untuk bulan ini. Maka kita jadikan momentum Muharram menjadi kita lebih baik ke depannya, lebih taat ke depannya, dan berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin karena orang-orang yang bertakwa. لذلك في هذه الآية التي ذكرناها آنفا أيها الكرام، وكما قلنا في منتصفها منها 4 حرم، وهذا الشهر المحرم هو من هذه الأشهر ال4 والتي هي ذو القعدة وذو الحجة وكذلك محرم 3 متواليات، ثم بعد ذلك منفردا جاء رجب ما بين جمادى أو جمادى وشعبان. فهذا الشهر الكريم الفضيل أيها الكرام شهر الله سبحانه وتعالى المحرم، قال منها 4 حرم، وهذا الشهر من هذه 4 أشهر وهو شهر حرام. فلماذا سمي حراما أو محرما؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فماذا قال الله عز وجل؟ قل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل قتال فيه كبير، أي حرام أن يبدأ المسلمون بقتال الكفار فيه، فإن قاتلهم الكفار فلا بد لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم. أما التحريم فإنه يحرم القتال ابتداء أي من جهة المسلمين، والله تعالى أعلم. وهنا قال منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب أو المعاصي أو ظلم الناس. فهنا ابن عباس عندما قال منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال ابن عباس أي فيهن كلهن، في الاثني عشر شهرا لا نظلم فيها أنفسنا. ثم اختص بعد ذلك منها هذه 4 أشهر حقهن أو جعلهن حرمات وعظم حرماتهن فاختصهن بذلك، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بارتكاب الذنب، فإن الذنب في هذا الشهر الحرام أيها الكرام فهو أبلغ وأشد وأعظم، كما أن ذلك العمل الصالح والأجر في هذه الأشهر الحرم هو أيضا أعظم. وماذا قال قتادة الأنصاري رحمه الله؟ قال: إن الظلم في هذه الأشهر الحرم أشد خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، أي من الأشهر الأخرى، مع أن ذلك أو لا نقول إن معنى ذلك أن نظلم أنفسنا أو أن نظلم الآخرين في غيرها من الشهور. Ya, bulan Muharram ini termasuk tadi bulan haram. Berapa jumlahnya tadi? 4. Yang pertama apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ini 3 bulan yang berturut-turut, salah satu asyhur mutawaliyah. Jadi berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah orang banyak duduk. Kenapa duduk? Karena kebiasaan orang Arab zaman dahulu sukanya berperang, sukanya berpecah belah, benci dengan persatuan. Kalau ada yang bisa diambil haknya maka diambil. Tapi ketika masuk di bulan haram, di Zulqa'dah, mereka langsung terduduk
langsung terdiam, tidak ingin melakukan permusuhan apalagi peperangan. Itu Zulqa'dah. Masuk ke Zulhijjah. Zulhijjah musimnya orang haji. Jadi orang-orang zaman dahulu yang belum mengenal Islam pun itu ketika masuk bulan haram mereka semua taat, patuh, tidak ada lagi namanya peperangan. Maka ketika ditanya is'alunaka anil syahrul haram, ketika ditanya tentang syahrul haram, kul qitalun fihi kabir, bahwasanya di dalam syahrul haram ini sebenarnya banyak terjadi peperangan. Tapi bagaimana dengan kita, terutama saudara kita di sana? Mereka diserang dulu atau menyerang dulu? Ya, mereka diserang terlebih dahulu, dan itu sebenarnya haknya, tanahnya aslinya adalah tanah orang Palestina, dan mereka wajib mempertahankan diri, wajib mempertahankan tanah mereka, wajib mempertahankan tanah wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat di surat At-Taubah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan salah seorang ulama mengatakan bahwa fala tadlimu fihinna anfusakum itu diharamkan bagi kita untuk berbuat zalim. Berbuat zalim kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri saja tidak boleh, kepada orang lain. Jadi berhenti menyakiti, berhenti melukai, berhenti menzalimi, terutama diri sendiri, apalagi orang lain. Maka momentum ini kita jadikan bulan Muharram ini seperti kata ulama bahwasanya kalau melakukan amal soleh akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya ketika bermaksiat, melakukan dosa, menganggap remeh dosa yang kecil ataupun besar, tetap bermaksiat kepada Allah, maka dosanya juga lebih besar. Dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti beramal soleh. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qatadah bahwasanya semua yang melakukan dosa dan maksiat ketika di bulan-bulan selain dari bulan haram ini itu mendapatkan ganjarannya, apalagi di bulan haram, karena Allah mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan hal-hal yang mencederai, yang melukai sesama muslim. Jadi momentum Muharram ini kita jadikan menjadi lebih baik, dan kita berbuat baik tak hanya untuk diri kita, ke tetangga, ke saudara, ke pasangan, ke anak, sekelurahan mungkin, se-RT, se-RW. Ini Masya Allah tadi dijelaskan tadi ya, bahwa yang kita berharap ini menjadi momentum kita lebih baik dan berbuat baik, karena semua kita adalah orang baik. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونرى اليوم أيها الكرام أهلنا في قطاع غزة في فلسطين وهم مظلومون، كيف يقتلون، كيف يبادون، كيف يرتكب في حقهم أبشع المجازر. تكاد الآن الإنسانية أيضا أيها الأحباب تكاد انعدمت أو معدومة أمام إخواننا في فلسطين وفي غزة أيها الكرام. فهم اليوم مظلومون، فأين من يرفع الظلم عنهم؟ خاصة الآن نحن في هذه الأشهر الحرم، من يرفع هذا الظلم الذي استمر أكثر من 630 يوما، الذي دمر فيه ما لا يقل عن 90% من المباني والمنشآت في قطاع غزة أيها الكرام. تكاد انتهت غزة أيها الكرام من المباني والمنشآت. وأين يسكنون اليوم؟ إنما يسكنون في هذه أو تلك الخيام الممزقة المهترئة التي أكلتها حرارة الشمس، والتي ينهمر عليها في فصل الشتاء المطر ويغرقها أيها الكرام. بل إن هذه وتلك الخيام
تحرق عليهم أيضا من قبل هؤلاء المجرمين أعداء الدين وأحداث الإسلام. فأين من يرفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، رجل واحد أيها الكرام، إذا رأيناه يظلم ونحن نشهد هذا الموقف ولا نستطيع أن نحرك ساكنا ونحن قادرون على أن نفعل شيئا ولم نحرك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث أكمل؟ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، واليوم بأكملها ما لا يقل عن 2 مليون مسلم يتعرضون لهذا الظلم. فأين من يرفع عنهم هذا الظلم؟ أين القادرون على ذلك أيها الكرام؟ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. واليوم من يستطيع أن يوقف فقط هذه المجازر التي يباد أهلنا فيها أيها الكرام في قطاع غزة، ما لا يقل عن 100 أو 120 ألف جريح أيها الكرام، وما لا يقل عن 70 ألف شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يراقد امرئ مسلم واحد بغير حق. واليوم ليس امرأ واحدا، 70 ألفا من أهلنا من إخواننا المسلمين في غزة قتلوا أيها الكرام، وهم بإذن الله سبحانه وتعالى شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء هم الذين يدافعون عن مسجد مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، يدافعون عن الأمة الإسلامية بأكملها تجاه تحرير هذا المسجد، المسجد الأقصى المبارك الذي هو قضية المسلمين أجمعين، ليست قضية فلسطين أو العرب. Insyaallah. Jadi di bulan Muharram ini tidak diperkenankan untuk adanya kezaliman. Tapi yang terjadi di sana, di Palestina, terutama di Gaza, kezaliman yang begitu nyata, kezaliman yang begitu di luar nalar manusia. Kalau kita lihat bagaimana 90% bangunan yang ada di sana sudah rata dengan tanah. Kemana mereka? Kalau kita alhamdulillah untuk beribadah bisa ke masjid, untuk pendidikan bisa ke sekolah, untuk yang terluka bisa ke rumah sakit. Tapi saudara kita di sana, entah rumah sakit, entah sekolah, entah bangunan-bangunan rumah yang harusnya menjadi tempat naungan ketika lelah untuk tidur, untuk istirahat, semua dihancurkan. Yang sekarang terjadi di Gaza, banyak sekali kemah-kemah dibuat kemah darurat, akan tetapi Zionis dengan kezolimannya begitu nyata bahkan membakar kemah-kemah tersebut. Kalau kita alhamdulillah di rumah mungkin ada kipas angin, ada AC, sedangkan saudara kita di sana beralaskan tanah dan kadang hanya beratapkan langit, saking kesusahannya mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada seseorang yang nanti tidak peduli, tidak bergerak kakinya ketika melihat ada saudaranya yang muslim, seorang muslim dizolimi. Bayangkan, ini rojulan muslimah, seorang muslim dizolimi, dipukul dan dia diam, maka laknat Allah untuk dia. Kenapa dia mendapatkan laknat? Karena dia tidak mengangkat kezoliman, karena tidak membantu orang-orang yang dizolimi. Itu baru satu orang. Bagaimana dengan saudara kita yang di sana, yang puluhan ribu menjadi syuhada, yang ratusan ribu
terluka. Kalau kita alhamdulillah ketika masuk rumah sakit obat bius ada. Untuk apa? Untuk meredakan rasa nyeri, terluka. Tapi saudara kita di sana langsung tanpa obat bius. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa dengan semampu kita, dengan doa-doa kita, dengan apapun yang kita berikan, dan itu sampai ke sana hingga Allah ridho terhadap kita. Dan itu menjadi jawaban ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa diam terhadap saudara kita di Palestina. Maka malam ini salah satunya ada jawaban kita. Kita memberikan yang terbaik untuk saudara kita dengan doa kita, ataupun apapun yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Karena salah satu upaya kita untuk mengangkat kezaliman, untuk mengangkat kebatilan, untuk mengangkat harkat dan martabat saudara kita di Palestina dengan apapun yang kita bisa, dan itu